Салом алайкум бародарҷонони азиз, чӣ тавре ки мебинед мо дар мошинбозори ҷойб қарор дорем. Бародарҷонони азиз, касе ки чӣ намуди мошин маъқулай дар комментария бинависа, ҳамон намуди мошина барои ҳамон шахс видеои камер партовем. Бародарҷоно, ҳамаи чота активи сайти чида гирда як лайк, подписаться, коммент, поделиться мекардани видеоа. Ҳамаи активи сайт нехест. Рафтем, погнали. Мошинчаи дига нигоҳ кунед, фақат ба хотири шумо як мошини чотки состоянияш девонагӣ ёфтам. Некси абне солиш 2007 мошинча нахед нигоҳш мекунед, ялтас мекунад, киногия. Нигоҳ кунед мошинча девонагӣ бад. Задагӣ шикастагӣ надорад. Балоноша нигоҳ чота балон 80% пачка бигем мешавад. Ланҷерона задагӣ шикастагӣ надорад. Девон мошини Мекси солиш 2007. این ماشین چشکا پشکش درگی نیست نگاه کنید خیلی درختگی نیست ماشین مقصد سستانش دیونگیه این از سالونش هم ببینین سالونش هم که دیونگی باده این ماشین موتورش یک شش پستوی سالون اوجد утилизация همشی داره نگاه کنید ماشین چوتکی باده این ماشین کراسکای اساسی خیلی نگاه کنید کراسکاش چوتکی اگر نه ماشین نکسی سالش 2007 سالون اوجد утилизация همشی داره خریده باشه دارم نمیار زنگ بزنم 904 444 79 7 زنگ بزنین 25000 سومونی میگه با معامله میشه نگاه کنید ماشین ای کراسکه اورجینال خیلی چه یالتاس میکنه دیونگی بده Какая завершённая бачо вождение кейса. На озе хамма экзамен спордиса. На свошел за экзаменем чи мегирем. Право мегирем мерем. На бачо вождение кейса. Я машинча дига седан. Солиш 1997 машинча девонагӣ бад. Салона уҷад утилизация ҳама чиаста. Нигоҳ кунед. Ина қафои машин, ин машин чота балонаш пачка. Салона уҷад утилизация ҳама чиш 100% да. Бародарҷоно, ин машинча то даже то нами овшапакош кор мекунад. Машинчаи седана, ҳозир ина салонаш мебинем. Ин моторш дубдай автомат нигоҳ кунед. Чоткиай ماشین سالونا وجود утилизация اونو تیمید همش یاسولش هسته یکنید بولوش خیلی خوبی میشه اما چطکی بده ماشین دیونگی بهترین داخلات خوب براشونو این ای ماشین یا فونکسیون دیونگی دیگه داره نمی پولش خطی زوادید میشه یکنید فقط نمی خدمتون خونه میشین نمی میجقی ساعتی ماشین تا گرم میکنه نگاه کنید دیدین دیگه در کار نیست که بگوی برای بچه تا که ماشین برای زوادید که یا که اگون چی دیگه در خونه میشینی ماشین زوادید میکنی درشانی با همین کلید پول خود میشوم اگر این ماشین خریدار باشه در همین نمره زنگ بزنن 962 69 62 زنگ بزنید 60,000 سومونی میگه حتیش معامله کنید مقصد ماشینچا بهترین 1997 سالش چوتکی بدایده سستانش دیونگی موتورش دوده یا ماشینچا دیگه برادران عزیز این ماشینچا با خواست شما همین ماشینچای ساز یافتنده و ماشین بزرگ چایف استراتژی کردن ماشین ابنی فقط سالونا وجود نداره نکی ماشین چوتکی سستانش دیونگیه اینی هفته استراتژی کردن ماشین ابنی فقط ماشین چوتکی رنگ سفید دیونگی بده نگاه کنید چوتا بالونش 90% ده چوتکی پس شامگه میشه این آواز یا سالونش میبینیم موتور این ماشین یک شاشه اینژکتور مکانیکال چوتکی ده این ماشین عموما یک گم با گاز زدگی نیست فقط بنزینای چوتکی سالونش تو زاکی خشو دیونگی اگر این ماشین استراتژی کردن سالش 2001 ماشینچا دیونگی اساسیانش خریدار باشه در همین نمره زنگ بزنید نمره چند دقیقه 989 04 41 73 در همین نمره زنگ بزنید 60,000 سومونی میگه با معامله میشه ماشینچا اساسیانش دیونگی ده سوزم یا ماشین دیگه بالچکوی مرسدس
тамошо кунед фақат Mercedes сичка солуш 98 мошинча чоткӣ бад яхне фақат девонаги сасяниш созайда мақсад чота балонаш 5% айда балонашина яхне мошин созай фой Mercedes сичка яхне чоткӣ бадай зи я салон шама бинем бо ин мошина моторш 1.8 салона уҷат утилизатсия любой чи дора яхне фақат салонаш хушваки тоза моторш 1.8 салона уҷат утилизатсия дора яна мошини Mercedes сичка солуш 1998 харидор боша дар нами номеро занг бизанед 915 456 236 занг бизанед мошинча ягон задагӣ бредагӣ хеб пусидагӣ нестеда соҳибиш мега гарантия қатъӣ чотки мошинча занг бизанед 80000 сомонӣ мега бо муомила мешавад мошинча састаяниш девонагӣ беҳтарин айда хеле задагӣ падагӣ нест чотки мошина навҷонони азиз як мошини дига ёфтам Kia мошина бинед фақат мошин девонагӣ састаяниш чоткӣ ин мошин солаш 2012 ҳафтумагӣ шавад яхне фақат мошин чоткӣ айда нига састаяниш девонагӣ чота балонаш пачка мошин Kia девона чай нигада ҳафои мошини Kia мошинча девонагӣ ягон ҷо чихел задагӣ падагӣ нестеда краска нои худаш мошинча Kia ҳозир салонша мебинед салонаш чоткӣ бад на телевизори экран автоматай салонаш хушрӯй кожни тоза айда тоза чакай яхне мошин девонагӣ бад задагӣ падагӣ нестеда мақсад рехтагӣ неста чоткия агар нами мошини Kia солуш 2012 ҳафтумагӣ ҳуҷҷат надоранд ки солона харидор бошад дар нами номеро занг бизананд 915 035 755 занг бизанед ин мошинча 110000 сомонӣ мега бо муомила мешавад мошинча састаяниш чиноги айда худаш кароиски мошина чотки мошина салонаш ҳама тарафа созай 110000 сомонӣ мега дар нами номеро занг бизанед қатъи гап занед як мошини дига мошинчаи Nexi мошинча яхне китайский Nexi тамошо кунед фақат мошинча састаяниш девонагӣ бадай солуш 1996 тамошо кунед фақат чоткӣ бад фой мошини Nexi яхне қапшан чоткӣ бадай девонагӣ агар нами мошини китайский солуш 1996 харидор бошад дар нами номеро занг бизананд 937 231 595 ин мошинча чанд ҳам мегӯшака 25000 сомонӣ ҷои шидиш мега мошинча саросима фурӯшия ин мошинча ман газа дидагӣ нестеда мошинча састаяниш соз дурун матор патор созайда рехтагӣ нестеда мошинчаи дига бозам мошин бузург чайф мошинча бинед як мошинча Opel Caravan Astra-ҷи ёфтагиам салонаш девонагӣ бад нигоҳ кунед мошинча ҳуҷҷатош 4 моҳ мондагӣ утилизатсия доранд ки нигоҳ кунед фақат мошинча балонош беуай 50% айда балонош нигоҳ кунед фақат қафои мошини Opel Caravan Astra-ҷи ин мошини то қафошани тимнитай мошинча соз айда састаяниш созай нигоҳ кунед лабурабуш ҳозир аз салонша мебинем ин мошинча моторш 1.6 инжекторай нигоҳ кунед 4 инжектора будай механикай ин салонаш тоза ки хушрӯ багаҷи калон дорад нигоҳ кунед солуш 2006 касе агар нами мошини Opel Astra-ҷи Caravan харидор бошад дар нами номеро занг бизананд 918 507 87 занг бизанед ин мошинчара солуш 2006 чандаш мегӯяка 80000 сомонӣ мега бо муомила дора дар нами номеро занг бизанед муомила мешавад мошинча кондитсионер ҳама тарафа сӯза кондитсионер печкаш кор мекунад